Lipay ko kay bisitaang ko inyo. Karong adlaw nga ay tao nga masakiton nga atong gibisita kay nga atong tumong og tuyo diri sa social media nga mamahimo tang maayong ehemplo ngadto sa atong isig katao og mapakita ang gugma ni Kristo. Sultihan ta mo dili na kinahanglan pa gyud nga mamahimo tang dato alisir pa ta mo tabang kun dili ang kadako sa imong kasing-kasing nga mo extend og tabang ug mo respeto sa mga tao nga nagkinahanglan. Kauban day nako sa pagbisita mao si Jeans Vlog nga usa ka charity vlogger diri sa Esperanza. Kaming duha nagkahiusa kay pareho man miyong tumong og tuyo aron makahatag og inspirasyon og pagtabang ining mga tao nga nagkinahanglan. Ako di ang pasalamatan si Ma'am Hilda Buntuyan na kurda nga mihatag og 500 pesos para po siya makatabang sa mga tao nga atong ginabisitaan. Napan sa dili pa ko mapadayon sa atong video. Doon ako ipaila-ila sa inyo ang atong kapaglaom t-shirt nga sa matag palit ninyo niini ikaw nakatabang sa mga tao nga atong ginabisitaan. Tungod kay ang ginansya niini atong gamiton ipalit og bugas o grocery package para itabang sa mga tao nga nagkinahanglan. Mao ining tawhana ang atong gibisita ng hupong na. Ang iyahang pangalan mao si Bobby Rara. Ato aning naabtan nga nag-inusara kay ang iyahang asawa nagpasuhol taon og buna og pagmalabada aron naa sila ikasuporta ug ikapakaon sa iyang pamilya. Matod pa ni Kuya Bobby Rara, maglisod na daw siya og ginhawa ug bisan pa man sa pagtindog. Apan iya ra kining giantos tungod kay wala sila'y kwarta nga ika-pa-hospital ngadto sab sa iyaha. Gusto lagi ang tanan ko nga makadto hospital. Sakit. Emotional pod si tatay mga higala mga kapaglaom. Ang source di daw nila sa income ang iyang asawa na lang daw kuno. Unsay trabaho sa mga asawa? Panlaba. Panglaba. Sa mangguna. Ito na may paabot kang Jeans Vlog o kang kapaglaom Jack ginagmay ra ni nga panalangin. Oo, basin sunod. Makabisita pa mig balik diri ah. Andi ta mawas paglaom no. Napoy hatag si Ma'am Jenilyn nga gamay nga financial para sa iya ha. Kasi sa sunod-sunod na mo sa vlog tayo na pay ano kan. Lipay ko kay bisitaang ko inyo. Ako kasalamat sa inyo. Di magahatag pagampo sa matay. Ampuan ka na to. Diyos nga labing gamana na nakastaskan sa malangit. Nandito sa mga tindog no nang hukom naman. Oh, dili na. Ay ang mga silingan di oh. Ang tapok ni diri. Ako si namin Mangkasita, si Leon Bobby Rara, nag-isa sa gitabangan ni Boss Jack o ni Jen Vlog, kang Bobby, luhigit kayo siya pintang, kay dagan siya mga anak, unyang napa siya mga anak nga mga gagmay, ang kamanghuran nila, niya, preschool pa niya, ang iyang asawa, o lagi din taon maning kaabot o pangita sa ilang pagkaon tungod kaya si Manoy Babil dili naman maka pangita taon o kuan kanang panginabuhian tungod kay naa siya ibati karon so Unsa man po'y kuan, unsa may pangita po siyang asawa aron makakwarta. magkuan ra siya boss maglabada siya niya mangita siya kanang magunahan usahay sa mga silingan ug sa bisag unsa na lang iyang ginahimo para lang gyud taw pakaon sa iyang mga anak ug maatiman po sa kang Manoy Babil kapalit og tambal usahay. Ya kana karon kay wala naman na gikuan, dili naman dawaton siya sa ospital diri ah. Aw kuan mo gani nang kuan loy siya kay gusto man jud niya pud nga dalhon siya sa ospital bisag asa na lang ang ospital kay kung tinuod nga dili siya todan o panon diri dawaton ang iyang gusto nga dalhon siya sa alhing ospital sa Patinay ba kay gusto pa jud taon siya nga amayo siya kay nanginahanglan pa jud ang taon og tabang ang iyang mga anak iyang pag-atiman. Dili naman Higala kapag laom ayaw ihinakog ang imong pag-share o pag-follow sa atong mga video kay aron daghan pay ma-inspire ng mga tao nga mo-extend og tabang ining mga tao nga nagkinahanglan. Si Jesus nagsulti diha sa Herbihanon 13 bersikulo 16 nagingon, ug ayaw ninyo paghikalimti ang pagbuhat og maayo ug ang pagkamanggihatagon kay ang maong mga halad iga kalipay kini sa Dios. Ang Dios magauban og magapanalangin kanatong tanan.